ভিডিও তো পাৰিলে যদি অসুবিধা নহয় ভিডিও অন কৰি ৰাখিবা। सो हम चलते हैं अभी काम के बात करते हैं थोड़ा। निहारिका बर्मन ओके আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে ন লগালগ মোক কবা। চোৱা প্ৰিয়মে সেম ভুল তুমি ক্লাছ টেষ্টতো কৰিছা, সেম ভুল তুমি ইউনিট টেষ্টতো কৰিছা। meanwhile তুমি বহুত টাইম পাইছিলা। you should have asked me না, right? তুমি একেটা ভুলতে ক্লাছ টেষ্টতো কৰিলা প্ৰিয়ম হাইডিয়াটো কৰিলা হা, তেনেকৈ বহুতে কৰিছা। মই অকল প্ৰিয়মৰ নামটো কৈছোঁ, কিন্তু তুমি মোক সুধিব লাগিছিল ন ছাৰ এইটো কেনেকৈ হয়, কিয় নুসুধিলা? এনি টাইম মই কৈছোঁ মই এভেইলেবল আছোঁৱেই, যেতিয়া তেতিয়া সুধিব পাৰা, কাৰণ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈতো মই আছোঁ ন। অ'কে, চ' মোৰ কামেই এইটো ন, বেকাৰ নহয়। নহ'লে তোমালোকে যদি ডাউটেই নুসুধা একো যদিয়ে নহয় মই বেকাৰ হৈ থাকিব লাগিব। বেকাৰ নেকি? মই বেকাৰ নহয়তো, তোমালোকৰ কাৰণে আছোঁ মই। অ'কে, চ' এইটোৱে কাম মোৰ। তোমালোকে কিবা সুধিবা মই আনচাৰ দিম, সেইটোৱে কাম দেই। চ' সুধিবা। ओके, सो हम क्या कर रहे थे? डिविजिबिलिटी रूल्स। এতিয়া লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিভিজিবিলিটি ৰুলছ পালোঁ, ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মোক কোৱা সবৰে ডিভিজিবিলিটি ৰুলছ ক্লিয়াৰ হ'লনে? ভিভিয়ান, তুমি মোক হোমৱৰ্ক দিছা, হোমৱৰ্কছত ডিভিজিবিলিটি ৰুলছ ওলাইছে। ডেট মিনছ তুমি ডিভিজিবিলিটি ৰুলছ ভালকৈ বুজি পাইছা যদিও নিজে এবাৰ কৰা নাই, সেল্ফ ষ্টাডি নাই, তুমি কৰা নাই, ঠিক আছে? অ'কে, চোৱা তোমালোকে কামবিলাক কৰোঁতে নিজে গম পাব লাগিব এম আই কাৰেক্ট। অ'কে, তুমি কামটো কৰোঁতে তোমাক কুৱেশ্যনটো সুধিছে ৱেডাৰ, কুৱেশ্যন এটা দিছে ছাপ'জ ৱেডাৰ ফৰ কিবা এটা কুৱেশ্যনে এইটো ইজ ডিভিজিবল বাই 4 অৰ নট। তুমি কি কৰিলা? আনসাৰটো মোলৈ পঠালা, নো বাই য়েছ কিবা এটা লিখিছা, আৰু নো বাই য়েছ কিবা এটা লিখিছা, মোলৈ আনসাৰটো পঠাই দিলা। ছাৰ মোৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছেনে? এনেকৈ সুধি আছা। অ'কে, সুধি থকা নাই, বাট তোমালোকৰ হেৰিটো এনেকুৱা। কিন্তু এতিয়া চোৱা এই বস্তুটো কাৰেক্ট হৈছেনে নাই আমি নিজে নাজানো নেকি? জানিবা, বিকজ ইউ নো দ্য ডিভিজিবিলিটি ৰুল অফ 4 না। য়েছ, চ' চি what is the divisibility rule of 4? Divisibility rule of 4, the number formed by last two digits. Divide the last two digits. Yes. If the number formed by last two digits is divided by 4, divisible by 4, then it is divisible by 4. The number is divisible by 4. So, তুমি মোক সুধাতকে নিজক কিয় নুসুধা? Whether it is divisible by 4 or not? Yes, it is divisible by 4. So, obviously, the number will be divisible by 4. Na? Yes. So, 42,524 is divisible by 4. Yes, it is divisible by 4. তাৰ পাছত তুমি মোক সুধিলেও নুসুধিলেও কোনো কথা নাই। অ'কে, তুমি কনফিডেণ্ট হ'বা, তুমি নিজক সুধিবা ফাৰ্ষ্ট টাইম। মোক সোধাৰ আগত নিজক সুধিবা মই কাৰেক্ট কৰিছোঁ নে? য়েছ, মই কাৰেক্ট কৰিছোঁ। তেতিয়া তোমাৰ এটাও চিলি মিষ্টেক নহয়, ঠিক আছে? প্ৰত্যেকটো ষ্টেপ কৰিবা, নিজক সুধিবা মই কাৰেক্ট কৰিছোঁ নে, মই ভালকৈ কাম কৰিছোঁ নে? য়েছ, মই কৰিছোঁ। হা, ডেট ইজ কনচেন্ট্ৰেশ্যন, বুজি পাইছা? ডেট ইজ কনচেন্ট্ৰেশ্যন। অলৰাইট, নেক্সট নাও কিতাপ কি কাম কি বাত करते हैं। So, divisibility rules হৈ গ'ল। Now write down the definition of factors. এইখিনি ডিসকাস কৰিলোঁ, but you have to write down the definition. Okay, किताब में कैसे दिया हुआ है देखते हैं एक बार। किताबत কেনেকৈ দিয়া আছে চাবা। Yes, you have to write, Liban. Sir, I have a doubt. Yes, Samiksha, doubt बोलो। Very good. चलो बोलो। सर मेरे को 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में नहीं आया। 7 का बाकी सबका आया? Yes, सबका sir. आया? Okay, then okay. Yes, sir. 7 का डिविजिबिलिटी रूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम एक काम करना, मुझे एक कॉल करना, तब समझा दूंगा, ठीक है? इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है? सो हमको सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6, 9 and 10 यही चाहिए, ठीक है? क्लास 5 में। ओके, स्टिल हमको जानना जरूरी है। हाँ, यू नीड टू नो, इसलिए एक कॉल करना, मैं समझा दूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे फैक्टर्स का डेफिनेशन ही नहीं है, आई गेस। यस, यहाँ पे फैक्टर्स का डेफिनेशन नहीं है, हम फैक्टर्स का डेफिनेशन देते हैं। चलो, हाँ,
देखो factors. The numbers, write down. The numbers by which we can divide and we can exactly divide लिखो ये दिसिलो नेকি মই এটো দিছিলো নেকি লিখিবলে no No, sir. the numbers which by which we can exactly divide and another number that are called factors of the number. For example suppose 24 ले लिया हमने 1 into 24 2 into 12 3 into 8 4 into 6 okay so लिखो therefore 1 2 3 4 6 8 12 24 are factors of 24 write it down सर the number which के आगे क्या लिखा है the numbers okay the numbers by which we can exactly divide on another number okay the numbers by which we can exactly divide an another number that are called factors of the number okay that are called factors of the number very important done very good Dixit Sir, I have a doubt. yes Nishan bolo doubt bolo Sir, eight or divisibility rule to आना. 8 or divisible 7 and 8. 7 and 8 to Sir, 7 and 8. okay mo 7 and 8 to koi likhaso 8 to just last 3 digits 00 hobo lage or last 3 digits should be divisible by 8 like tomar 008 thakbo pare 0016 thakbo pare okay 8 ere divide koribo para numbers bila jodi last 3 ta digit thake 8 7 or to simple asil keba buji pawa na ha just jikono eta number suppose jikono eta number lola 7 or method to buji pawa nai no suppose 42 Sawa ha এটা নাম্বার দিছো হ্যাঁ 483 হ্যাঁ আমি কইছিলো কি রিমুভ দা লাস্ট ডিজিট টু তুমি রিমুভ করা ব্রেইনতে মাথাতে করিবা কামটো হ্যাঁ এন্ড ডাবল ইট লাস্ট ডিজিট টু কি 3 তাক রিমুভ করা ডাবল করা 6 পাম 3 টু দা 6 ঠিক আছে 6 নাও
subtract it from the rest of the number. Subtract it from the rest of the number. Rest of the number means 48. We need to subtract it. Subtract this number. That means 48 minus 6. Gute kam kiri brain not koribo libo. 48 minus this 42. If it is a multiple of 7, then the whole number is multiple. Okay, 483 is a multiple. 42 is a multiple. It is why whole number is a multiple of 7. A simple that. Okay. Samiksha. Sir, now I am understand. Very good. Very nice. Clear hole itu. Clear hole. Yes, sir. Okay. Now see. Okay. মই খালি কলো still কৈ দিও. So 24 to we can divide it exactly by 1. We can divide it exactly by 24. We can divide it by 2, 12, 3, 8, 4, 6. Without leaving any remainder, আমি divide কৰিব পাৰিম 24 to. That is why 24 is a factor of multiple, or 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 are the factors of 24. Now write down multiples. The product of two numbers is the multiple of product of two number is the multiple of the numbers of the numbers. For example, कोई भी example ले लो. 3 into 6 equals to 18. So 18 is the multiple of 3 and 6. 18 to कार multiple, 3 का भी multiple है, 6 का भी multiple है. Done. Very nice. Alright, done. No, sir. Okay, लिखो जल्दी कर रहा है. ये वार्निंग दिया था ये. जल्दी कोई बोला ये. जल्दी करो. Sir, the product of two numbers is the multiple. The product of two numbers is the multiple of the numbers. The number example 3 into 6 equal to 18 is the multiple of 3 and 6. Okay. Sir, done. Okay ना सबका very good. নহলে কবা দেই কথা কবা. Okay. So अभी एक important notes लिखियो. Factors are always less than or equal to the number next में लिखो multiples are always bigger than or equal
Sir, what is this? the huh? This Sir, is a what is fish. this? This is a fish, and you cannot eat. Why, sir? Multiples are always bigger than our or equal to the number. Done. Done. Okay, nice. Factors are always less than or equals to the number, but the multiples are always bigger than or equals to the number. Always remember these facts, okay? Because you guys sometimes get confused on these two. Alright, কোনটো কাৰ মাল্টিপল হয় কোনটো কাৰ ফ্যাক্টৰ হয় কোনোবাই কনফিউজ হৈ যোৱা হা বাট যদি এই কথাটো মনত থাকা কেতিয়াও কনফিউজ নোহোৱা alright so I will give one example হা এই বস্তুটো তেতিয়া আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব হা so suppose factors of write down factors of 12 और फैक्टर्स ऑफ 12 पर क्या क्या है फैक्टर्स का 12 का फैक्टर्स क्या क्या है बोलो जल्दी 6 and 12 देखा okay now silent now factors are মই কি কৈছিলো factors are always less than or equals to देखा 12 ত কে factors বিলাক কি হল 12 ত কে সৰু হৈছে দেখিছা নে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 and 12 equals or less সদায় সমান হ'ব নহলে তাতকে সৰু হ'ব ঠিক আছে সমান হ'ব নহলে সৰু হ'ব but the multiples are always multiples কি হ'ব bigger হ'ব multiples of 12 12 or multiples কি হ'ব multiples of 12 equals to 12 24 होगा 12 24 36 48 60 72 284 96 108 120 very good 60 22 84 96 So- 108 109 very good 60 72 okay silent Kari তোমালোকৰ হেৰিখন মনত আছে গম পাইছো silent alright so multiples দেখিছা क्या less equals or bigger than দেখিছা multiples of 12 is কি হয় 12 ৰ সমান আৰু তাতকে ডাঙৰ সৰু নহয় মাল্টিপলস বিলাক সদায় ডাঙৰ হয় বা সৰু ইকুৱেল থাকে আৰু ফ্যাক্টৰস বিলাক ইকুৱেল অৰ সৰু হা আৰু লিখা হৈ গ'ল done with this Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. next write down Yes, sir. a number has limited numbers of Your video is called. my video is not paused okay wait for some time I think you have number has limited numbers of factors but infinitely many फैक्टर के बाद क्या है factors but Sir. yes you can bolo सर
আপুনি ফেক্টৰছৰ পিছত কি লিখিছে ন? Factors but but infinitely 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 many multiples but infinitely many multiples বুজি পাইছা নে কোনোবাই বুজি পোৱা নাই যদি কোৱা Sir, done. কোনে বুজি পোৱা নাই raise your hand if somebody Sir, done. কোনে বুজি পোৱা নাই yes good Wasim আহিছিল ক'ত গুচি গলি আছে Wasim আছা very good very nice আজি কোন নাই আরে only 22 participants why Sir, 21 students. 21 students only why कहाँ गए वो लोग মোক কিবা বেয়া পাইছে নেকি এটি বেয়া পাইছে চাগে মোক কিবা এটা আপুনি মাৰিম মই মাৰিম বুলি কৈছো যে এইকাৰণে বেয়া পাইছে চাগে Okay. Harshita taking photos. Harshita, क्या स्टेटस में देना है क्या? Harshita? Okay, no problem. It's okay. Everything is okay with me. A number has limited numbers of factors but infinitely many multiples. Anyone? कुनबाई बुझी पोৱা নাই নেকি? No one. सबै बुझी पाইছে. Very good. Next point लिखो. Very important. One is okay. That's it. कहना है ना? बोलना है. Okay. A number has limited numbers of factors. देखो कोई भी एक नंबर उठा लो. Suppose 10. 10 has how many factors? 10 has how many factors? Limited amount of factors. That is 1, 2, 5 and 10. 10 has only 4 factors. Only 4. More than 4 are nupua. But 10 has how many multiples? You cannot count. Sir, can we write this? 50, 60, 70, 80, 100, 101, समीक्षा नहीं लिखने से भी होगा समझ लो अगर Okay, sir. लिखना है तो लिख लो बहुत जल्दी लगे Okay, 10 has infinitely many factors. তুমি যিমান 10 multiply কৰি থোৱা 10 multiply কৰি যোৱা 10 ৰ multiples ওলাই গৈ থাকিব multiples infinite আছে but factors only 4টা পাবা 4টা factors আছে okay alright now is it clear কোনে বুজি পোৱা নাছিল clear হৈছে Yes, sir. very good next Yes, sir. Write down 1 is the factor of every number. 1 is the factor of every number. clear. What not clear, Prabal? Voice or audio? Your screen is not clear. Voice or audio? Okay. Video is not clear. How about Prabal? Boy, तुम्हार network problem আছে. तुम्हार घर तो गोये ना भाई मान दूर network problem थाकी बोलो. 1 is the factor of every number. 1 is the factor of every number. समझा ये इसमें डाउट है? इसमें डाउट है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. 1 is the factor No, of sir. every Done. number. Done, sir. Very good. One can be Done. Huh? One can be divided by 0 also. 1 can be nothing. We cannot divide any number by 0. Okay, Dixit, we cannot divide any number by 0. Alright, it will be undefined. Okay, we cannot define. Alright, so to be 0, even if 0 by 0 is also undefined. 0 by 0 is 1 থাকিলে এইটো নম্বৰে পাম yes 0 by 0 আমি কৰিব নোৱাৰো ওকে সো 0 টুক আমি আমি কোনোবা এটা নাম্বাৰৰ 0 ফ্যাক্টৰ হয় নে নহয় আমি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰো অলৰাইট
আমি আমাক যদি সোধে 0 ৰে তুমি 5 ক ডিভাইড কৰিব পাৰিবানে দেন উই উইল সে what undefined we cannot determine right আমি ডিটারমাইন কৰিব নোৱাৰো সো এ 0 নহব বাবা হা তুমি 0 ক 5 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিবা 0 ক 5 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিবা yes we can yes we can okay yes it is answer will be 0 but 5 cannot be denominator of 0 কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে denominator of কেতিয়াও 0 আহিব নোৱাৰে সদায় মনত ৰাখিবা okay so আমি facts why okay why so now see so 0 if I divide this 0 by 5 then it is clear that we have to give how many times we have to give 0 times okay 5 zeros are 0 okay it is clear alright one step or khatam ho go so 5 zeros are now we are dividing 5 Prabhat hello তোমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে আসানে সব Sir, done. okay Yes, sir. so আমি কি কইছিল 0 by divide any number by 0 so 0 রে যেকি এটা নাম্বার তুমি ডিভাইড কৰিবা so তুমি কিমান টাইমস দিবা 5 পাব লাগে 0 রে কিমান টাইমস দিবা 1 টাইম 0 0 হয় 2 টাইম 0 0 হয় 3 টাইম 0 0 হয় 5 টাইম 0 0 হয় any times to you can give you give just you will get 0 so can I get 5 by আমি 5 পাব পাৰিম নেকি ইয়াতে you determine কৰিব নোৱাৰা তুমি এটা কিমান পুট কৰিবা তুমি determine কৰিব নোৱাৰা তুমি 100 দিয়া 200 দিয়া 1000 দিয়া কোটি দিয়া লাখ দিয়া okay তুমি determine কৰিব নোৱাৰা that is why we say what undefinable it is undefinable alright okay then okay then okay হ'ব পৰা নাই বুলি কৈ আছে মোক Okay, sir. okay abhi kitab আছে কি চাই লম now we have now very important I just love this chapter okay মই বহুত ভাল পাওঁ কিতাবত এইখিনি বস্তু তোমালোকে জানিব লাগে মানে বহুত prime numbers and composite numbers write down prime numbers তোমালোকৰ এটা বহুত ধুনীয়া কাম দিম পাছত স্কুলত মডেল এটা বনাই দিব লাগিব তুমি yes মাহিনে কানেক্ট হ'ব পৰা নাই বুলি কৈ আছে माहीने कनेक्ट हो पड़ा ना नेटवर्क का इशू होगा हम क्या करेंगे अभी Sir, can we write this in copy? yes you can obviously सर अभी याते हम इंग्लिश का गान देते हैं समीक्षा yes बोलो हाँ मैं तुम्हारे को इंग्लिश और ज्ञान कर दूँ हाँ समीक्षा ask me that Right, sir? yes can I write or may I write में क्या डिफरेंस है can you tell me can I write or may I write में क्या डिफरेंस है any idea Sir, can I write में तो होगा क्या हम लिख सकते हैं? हाँ इसमें भी क्या हम लिख सकते हैं इसे यस तुम लिख सकते हो यस इट इज योर कैपेबिलिटी तुम लिख सकते हो कैन आई राइट यस आई कैन राइट राइट बट जब भी तुमको परमिशन लेना हो किसी से हाँ Like the power of writing. you have the power of writing that is you can write okay so you should have asked then may I write like may I go to toilet I mean may I go to toilet oh that is there more permission da bisari ase okay ami naine ke can I go to toilet yes you can go obviously amar body ase heart ase abi jabo parim no can I go boli kole yes Paru lekin that's mean may I. Sir, may I write? yes Can. ha Moi likhiba pari. yes toi likhiba parim neki ha yes very good Moi likhiba pari. so prime number yes prime number One sir, yes sir, less than 1 minute আছে
less than 1 minute আছে আৰু এটা জয়েন কৰিবা নে নকৰা নে ভাগৰ লাগিছে Sir, same link or another link? another link দিম এটা বেলেগ Okay, sir. Okay, sir. okay so prime number लिख लो जल्दी prime number क्या है the numbers Sir, your video is paused. hey nahi the numbers Now clear, sir. that have only two factors the numbers that have only two factors that 1 and the number itself yeah Mahin কোৱা হয় নেকি তোমাক আৰু এটা লিংক এটা বেলেগ এটা লিংক এটা দিম হেতু ট্রাই কৰিম तुम्हार नेटवर्क कारण कोई नहीं हम नहीं रुकने वाले हैं हम किसी से तो यूट्यूब पर दिया जाबो यूट्यूब में देख लेना सब तो क्या है प्राइम नंबर ये क्या है ये देखते हैं ऑलराइट prime number है the number that have only two factors ऐसा लगा दो that one and the number itself so हमारा ऐसा कुछ नंबर है जिसका देखो 2 3 5 for examples लिखो 2 3 5 7 11 13 and many more we have these all numbers are what prime numbers how they are prime numbers because they have only two factors that is we can divide these kinds of number only by 1 or the number itself 2 can be divided by 1 or number itself alright 3 can be divided by 1 or 3 itself alright 5 can be divided by 5 or number itself alright so यार बाहिरे তুমি এনুকো এটা নাম্বার নাপাবা যাক যোনটোৰে তুমি 11 ক ডিভাইড কৰিব পাৰা 1 আৰু 11 over এনুকো এই নাম্বাৰস বিলাকক আমি কওঁ কি prime numbers and you have to remember all those prime numbers up to 100 up to 100 this is your task for the next class learn yes very good question Kutubodhi learn prime numbers up to 100 इसका एक तरीका हमारे पास है ये तो हेडी হৈ গল এতিয়া তোমালোকে কম্পোজিট নাম্বাৰটো লিখি লোৱা ডেফিনিশন অফ কম্পোজিট নাম্বাৰ যি বিলা কম্পোজিট numbers 100 के prime numbers আছে স্যার 100 কি infinitely many prime numbers we have okay composite numbers কোনবিলাকক আমি composite numbers বুলি কওঁ কোনবিলাকক আমি composite numbers বুলি কওঁ any idea কাৰোবাৰ আইডিয়া আছে নেকি prime number ৰ উল্টা কাৰোবাৰ কোনেবা কবা is the number which has more than two factors. Very nice. The numbers Which have that more have than two factors. A comparative number is a number which has that have more than two factors. More than two factors. The numbers that have more than two factors. For example, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10 sub numbers. Okay? 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10, 25, 30.
88, 10 10 81. 10 9 रह गया. Sir, 9 is also. Obviously 9 can be divided by 1, it can be also divided by 3, and it can be also divided by 9 itself. So it has 3 factors, right? More than 2. Yes. Sir, then how 13 has? How 13 has? 13, we can divide this 13 only by 1 and 13 only. 1 13 is 13. Can I get any more multiplication fact? Can you tell me any more multiplication fact of 13 13 or aru kiba ase niki multiplication? Ha? Ase niki? Can I get? No, right? Sir, 14 is also a compositive number. Yes, 14 is 14 is also a composite number. Now write down one very important thing. Ah, 2 is the only even prime. Even prime. 2 is the only even number. 2 is an even number, right? 2 to an even number, why not? 2 to an even number. Aru 2 bahire sub prime number sub even number amar ki hoy composite hoy. 2 bahire sab bilak jimman even numbers ase sab bilak amar composite number. Okay? Sir, even prime number sir. Oh, Mahin, write this. Ki question question heri amar libon. Sir, 2 is the only even prime taking. 2 is the only even prime number लिखलो लिखा prime लिखलो हो. Prime number और composite number কোনটো কয়? বুঝলি? কেনেকে গম পাম মই কেনেকে গম পাম কম. Okay, so তো এইবিলাকে বস্তু কেনেকে প্ৰথম কথা তাক গম পাবৰ কাৰণে তুমি হেৰি খাব লাগিব সদায় কল কমলা আপেল খাব লাগিব ফ্ৰুটছ খাব লাগিব গম পাইছা যদি Sir. এতিয়ালে তুমি গম পাই যাবা 2 is the only even prime number 4 is the smallest মই এই যে এইবিলাক দি আছো এইখিনি কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পৰা মই কিমান কোৱেশ্চন দিম ঠিক নাই 4 is the smallest composite number smallest composite number 4 is the smallest composite number এতিয়া কেনেকে আমি গম পাম prime number ne composite number keneke gom paw sabla so first of all those even numbers except 2 are composite all those even numbers jiman bilak even numbers ase except 2 are composite ठीक है so uske badle তোমালোকে টেবলস জানিব লাগিব ডিভিজিবিলিটি রুলস জানিব লাগিব to know whether it is a composite number or a prime number কি কৈছা ডিভিজিবিলিটি ওকে হেৰি আমাৰ 4 6 9 4 8 9 2 also কোৱা 4 6 9 3 6 9 4 3694 so check all the divisibility rules black check koribo lagibo yate ha so it is an even number all right even number so definitely it will be divisible by 2 okay prime number or definition to ki asile prime number the number that is divisible by only one and the number itself so it is more divisible by more than 2 numbers right I mean eta divisor valuation that means eta factor valuation number 2 right so ye 1
2 আৰু 3694 ৰে ডিভাইড হৈ গ'ল এই নাম্বাৰটো এই তিনটাৰে ডিভাইড হৈ গ'ল আৰু এটা বহুত আছে ইয়াত yes yes 0 we consider it as a even yes yes we consider it okay so next আমি কি কৰি আছিলো এতিয়া প্ৰাইম নাম্বাৰ কেনেকৈ কৰে তোমালোকে এটা কাম দিম মই আৰু এটা বস্তু লিখিবা লাষ্ট one is neither prime nor composite one is neither prime nor composite আমি one to prime বুলি কনসিডাৰ নকৰো composite বুলি কনসিডাৰ নকৰো very important one is neither prime nor composite सर क्या सर नंबर एटाই ফ্যাক্টর এটাই হয় আমি তাক প্রাইম বুলি কনসিডার নকৰো বা হেৰি বুলি কনসিডাৰ নকৰো হা না ঘাটকা না কি বুলি কয় যে because it has only one factor it is one the number itself only ha prime hobo karone duta factor lage composite hobo karone more than two factors lage but here okol ete ase ha eta kotha koy je na ghatka na kiba ka emo class choli ase ना खटका ना खटका ha na ghatka ke ghatka khatka aru ei ki ridam bole karo kotha hoye ase ha era যে সিমাই ফোন করেছিলে oh important calls from office officer call অফিস নয় স্যার অফিস মানে okay officer call যদি কেস না বলে so first you have to write down all the numbers from 1 to 100 1 2 3 4 just এতিয়া চাই লোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে ঘৰত কৰিবা 4 5 6 7 8 9 10 এনেকৈ লিখিব ভালকৈ লিখিব accuracy নাই লিখিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay then 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 এনেকৈ আপ টু তোমাৰ 100 লৈকে লিখিবা ঠিক আছে 40 50 60 70 এনেকৈ একদম 100 লৈকে লিখিবা 100 লৈকে লিখিবা ঠিক আছে ओके सर ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিবা 1 to square কৰি দিয়া because it is neither prime nor composite alright now কি কৰিবা 2 to circle কৰা 2 to circle কৰা কৰিলো circle এতিয়া we will cancel out all those multiple of 2 all the multiples of 2 4 to 2 multiple হয় 6 8 10 12 14 16 18 20 ओके ऐसे करके जितना भी इवन नंबर्स रहेगा जितना भी इवन नंबर्स रहेगा सब कैंसिल आउट हो जाएगा ओके ऑल दोस इवन नंबर्स विल बी कैंसिल आउट ऑलराइट नाउ move forward alright we will circle this tree now you have to cancel out all those multiples of 3 like 6 तो ऑलरेडी कटा हुआ है 9 को काट दो नेक्स्ट 15 को काट दो 18 ऑलरेडी गया यहाँ पे रहेगा 21 होगा 21 को काट दिया सो अनेक गो তুমি যিমান আছে 33 আছে ইয়াতে 33 কাটিবা ঠিক আছে ইয়াতে তোমাৰ 99 থাকিব 99 ত কাটিবা ঠিক আছে তো যিমান তোমাৰ হেৰি আছে 3 মাল্টিপল আছে সবকে কাটি যাবা ওকে মাৰ্ডাৰতে ঠিক আছে Let's add 5 of blah. Now cancel out all the multiples of 5. All the multiples of 5. Here you will get 5 25 को काट दो
हाँ, here we will get 35. 35 को कर दो जितना जिमान भी मल्टीपल्स को जिमान मल्टीपल्स ऑफ 5 को सब मल्टीपल्स ऑफ 5 को काटी दिया 95 पाबा 95 को काटी दिबा जिमान मल्टीपल्स ऑफ 5 को तार पाছত 7 ৰ মাল্টিপলস কাটি দিবা 7 ৰ মাল্টিপলস কাটি দিবা যিমান আছে 50 ৰ আগত পাবা 49 49 ক কাটি দিয়া সো तार पाছত যোৱা তুমি 11 ৰ মাল্টিপল যিমান আছে কাটি যোৱা ওকে দেন তুমি 13 तार पाছত 17 तार पाছত 19 ৰ মাল্টিপলস বিলাক এনেকৈ কাটি যাবা এতিয়া লাষ্টত ফাইনালি তোমাৰ কাম কি হ'ব all those numbers that circled যিবিলাক circled হৈ গ'ল এনেকৈ circle হৈ থাকিব যিমান বিলাক numbers এনেকৈ circle হৈ থাকিব সেই circle all those numbers are called what prime numbers all those numbers will be prime numbers বুজি পালা না নাই বুজি পালা না নাই yes very good so যিমান বিলাক নাম্বার তোমালোকে এনেকা সার্কেল হৈ থাকিব যিমান বিলাক নাম্বার সার্কেল হৈ থাকিব সেই নাম্বারস বিলাক কি হ'ব সেই নাম্বারস বিলাক কি হ'ব প্রাইম নাম্বার হৈ যাব ঠিক আছে লাইক তোমাৰ কোন বিলাক প্রাইম নাম্বার চাবা হা প্রাইম নাম্বারস বিলাক চাও তোমাৰ 2 হৈ গ'ল প্রাইম নাম্বার 3 হৈ গ'ল প্রাইম নাম্বার 5 7 11 13 17 19 all the odd numbers without all the odd numbers are 2 to thaki jabo 2 is the only even prime 23 29 31 37 okay 40 41 43 47 47 51 to prime hone noha kwa 51 to prime hone noha kwa no sir no very good no. 53 57 to prime hone noha kwa no because it is divisible by 3 59 61 okay then 67 then 71 then 79 also 81 73 yes good 73 79 83 83 83 89 97 so it is the 97 is the biggest two digit prime number toma kenike hudibo pare 97 which one is the biggest two digit prime number 97 is the biggest two digit prime number so all those numbers you will get when you will do this one okay jetia tumi a to kam to koriba all those numbers will be circled okay all those numbers will be circled then that means you are going to get how many prime numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 prime numbers up to 100 if you count it up to 100 okay very important you have to remind all those prime numbers up to 100 clear very good Yes sir. प्राइम नंबर्स हो गया हमारा ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31 37 41 43 47 अभी होमवर्क लिखो एक्सरसाइज 3b all The smallest prime number is the only even prime number is 2 each of the in book sir apuni je etia prime number kita dekhale kita copy likhi yes और हेकिटा लिखिब লাগিব हे বস্তু লিখিব লাগিব हे বস্তু লিখিব লাগিব দেই লিখিব লাগিব এটা লিখিব লাগিব 130 দেখিছানে 130 পেজ নাম্বাৰ দেখিছা 130 পেজ নাম্বাৰত চোৱা তাতে তোমাৰ এই চাৰ্টখন বনাই থোৱা আছে প্ৰাইম নাম্বাৰছৰ চাৰ্টখন বনাই থোৱা আছে প্ৰাইম নাম্বাৰছৰ চাৰ্টখনত চাবা
আৰু সেইখনৰ মতে কৰি যাবা ঠিক আছে তেনেকে কেনসেল কৰি এনে কৰিছা তোমালোকক তেনেকে কেনসেল কৰি কপি কৰিবা মোলে পঠাবা আৰু প্ৰাইম নাম্বাৰছ মাথাত ৰাখিবা সব ঠিক আছে মই ডাইৰেক্ট খুদি দিব পাৰো আজি পঠাব লাগিব তোমালোকৰ কিবা অফিচিয়েল ৱৰ্ক আছে যদি নালাগে যদি অফিচিয়েল ৱৰ্ক নাই তেতিয়াহ'লে পঠাই দিবা Now tell me one thing. Tell me whether it is a prime number or not. 87. No, sir. No, sir. No. No, sir. No, sir. No, sir. Oh, very good. Very good. It's a composite number. So tell me the factors of 87. Tell me the factors of 87. 87 का factors बोलो. One. One. One and 87. 1 to बुझी पालो. आरु क्या? 87. देखो अभी हम तुमको बोलने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे यूज करना है to check whether it is a divisibility whether it is divisible by which number मतलब whether it is prime or composite you have for that in that case you have to check it will be divisible by what that means divisibility rules 2 रे check करा whether it is divisible by 2 or not is it divisible by 2 No. No, sir. It is divisible by 3. no 3 what about 3 1, 3, No, sir. 29 and 87. 3 रे divide करो बारी Yes. Yes, sir. yes Yes, sir. Yes, sir. No. obviously yes okay Yes, sir. yes because we can divide it by 3 because 8 plus 7 is what 8 plus 7 is 15 which is divisible by 3 so 87 is divisible by 3 so what you will get if I divide 87 by 3 चलो बोलो जल्दी बोलो आंसर बोलो very good Vivian 29 very nice oh it's divisibility okay very nice divisibility all right 3 into 29 87 can I get any other factors of 87 can it be divisible by 4 can it be divisible by 4 is it divisible by 4 No, sir. no it can be No, sir. no sir. 6 No, sir. No. sir. No, sir. Okay. No. 7. What about 7? No, sir. No. No, sir. No, sir. 7 से भी नहीं No, होगा. sir. No, sir. So 29. 7. And 29, sir. And 29. Only four factors. ठीक है? Only 4 factors. 29 and 87. Okay. 1, 3, 29, 87. Yes. Very good. 1, 3. Sir, is correct? Yes. Okay, sir. Then okay. Sir, running out short of time लिखी से. Running out time. We are running out of time. भागना है जल्दी तो आज के लिए इतना ही हो जाएगा और किमान पढ़िबा ना लगे तो बेसी पढ़िबो ना लगे पैकेट में 3 भी हो गया नेक्स्ट क्लास में हम 3C करेंगे 3C का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है वो करेंगे ठीक है जो फैक्टर ट्री আমি ড্র করিম আমি ট্রি প্ল্যান है करू यार ट्री ड्रॉ कर बोलছে की কথা HM निकालेंगे ठीक है HM निकालेंगे उसके बाद D में क्या है ओके ये सब करेंगे हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम भी है और one more thing ओके তোমালোকক वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत শিকালো বাট वर्ड्स प्रॉब्लम और स्टेटमेंट राइटिंग नॉट दैट गुड কাৰো ইমান ঠিক হোৱা নাই স্টেটমেন্ট রাইটিং সো আৰু ধ্ৰুৱজিতে কি ভুল কৰিছা কোৱাচোন কিবা এটা ভুল কৰিছা যদি তুমি হেৰি হয় চাইছা কপিখন যদি চাইছা হা
সাংঘাতিক ভুল এটা কৰিছা তুমি হেৰি হৈ যাবা কি হৈ যাবা দেই চালে মানে নিজেই কিবা এটা হৈ যাব অলৰাইট ওকে বাৰু যি কি নহওক সেইটো নকওঁ ষ্টেটমেণ্টছ বিলাক ইমান ক্লিয়াৰ হোৱা নাই চবৰে বাকী ভাল হৈছে সব ঠিক আছে ষ্টেটমেণ্টছ মই যেনেকৈ কৰিব কৈছিলোঁ তেনেকৈ হোৱা নাই লাইক তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ মই ইফ আ ট্ৰেইন ট্ৰেভেলছ 85 কিলোমিটাৰ ইন এ ডে 85 কিলোমিটাৰ ইন এ ডে in 1 hour then how much distance it will cover in 1 day how much distance it will cover in 1 day তোমালোকৰ বহুতে স্টেটমেন্ট ৰাইটিং কৰোঁতে মই যদি গ্ৰামাৰ চাওঁ কিবা চাওঁ কোনো ভুল হৈ যায় ঠিক আছে সো এটা লিখোতে ভালকৈ in 1 hour it can travel it travels ऐसे लिखना है in 1 hour it travels 85 kilometer or এনেকৈ লিখিব পাৰা distance travel in 1 hour equals to 85 kilometer এনেকৈ লিখিব পাৰা therefore distance travel in 1 day or 24 hours is equals to this into this multiplication কিবা কিবি সবৰে কারেক্ট হৈছে বাট স্টেটমেন্টস বিলাক কারেক্ট হৈছে বাট পারফেক্ট হোৱা নাই ओके नेक्स्ट टाइम आई वांट इट परफेक्ट ओके सो आज के लिए इतना ही चलते हैं बाय बाय टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट सर Yes. एक बार मकसद सुन राजा काम करी सब हां जीवन তোমাক মাৰিলে মার্কস পিনি থাকিবা यस गुड जीवने मारिছে सो आज के लिए इतना ही बाय बाय विवियन बाय 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 যুবজ্যোতি আমার পারস্মিতা বাই বাই মেঘনা বাই বাই ভিভি বেদি বাই বাই লয়নি বাই বাই নিহারিকা বাই বাই ইমান বাই 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 হর্ষিতা বাই বাই প্রিয়ম বাই বাই এক্সাম্পল বাই सबको बाय 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 बाय